Koliko puta vam se desilo da kući donesete lubenicu, a ona tamo više liči na neku gumu nego li na voće? Odabir prave lubenice ne mora biti stvar sreće, ipak postoje neki znakovi na koje vrijedi obratiti pažnju tako da ne bacate pare uzalud, a koji su to pogledajte odmah u nastavku videa. Mnogo ljudi prilikom odabira lubenice gleda peteljku. Zaista prvi znak zrele lubenice nekad je predstavljala peteljka. Ako je peteljka zelena, znači da je lubenica rano ubrana, a ako je suha, to bi trebalo značiti da je lubenica u potpunosti sazrela. To je jedan od znakova koji su ljudi i koji su sadili lubenicu gledali od davnina. Međutim, da li je to baš i danas tako? Ja se lično ne bi složio s ovim. U današnje vremenu hibridnih sorti lubenice koje se uzgajaju u komercijalne svrhe, niko više ne čeka da se peteljka osuši, a lubenica svejedno može biti odlična. Ako pričamo o uvoznoj lubenici, ona dok dođe do krajnjih korisnika, mjesto na kojem je bila peteljka svakako će se osušiti. Ako je u pitanju lubenica domaće proizvodnje, nju već možete kupiti sljedeći dan ili eventualno dva i ona neće imati kad da se osuši, ali opet to ne znači da lubenica nije zrela upravo iz razloga novih sorti koje se danas uzgajaju i mogu sazreti sa zelenom peteljkom. Drugi znak je donja strana lubenice, odnosno onaj dio koji je ležao na zemlji. Na tom dijelu, što je izraženija žuta boja, lubenica bi trebala biti zrelija i slađa. Ovo je po meni već puno bolji znak nego što je peteljka, iako ta površina ne mora biti nešto velika, što opet zavisi od sorte do sorte, jedan dio lubenice, pa bio on manji ili veći, trebao bi biti žust te donje strane. Međutim, još jedan znak koji će vas rijetko prevariti i s kojim ćete najčešće izabrati onu pravu lubenicu, to je zvuk. Mnogo ljudi kucka lubenicu, ali ni sami nisu sigurni šta zapravo treba da čuju. Sad ćemo otkloniti i tu dilemu. S jedne strane imamo jedan tupi zvuk, gdje nema nikakve vibracije, kao da kuckate u zid. To je zvuk koji odaje da je lubenica ili prerano ubrana ili čak da je previše stajala na suncu, kako god bilo, neće biti ukusna, a vrlo često i nejestiva. Kada kucnete lubenicu prstima, pravi zvuk bi trebalo da izgleda ovako. Zvonko, kao da cijela lubenica vibrira, to znači da je jedra, puna vode i odličnog ukusa. Ovo je svakako znak koji će vas ili rijetko prevariti ili neće nikad. Nadam se da je video bio koristan i da ćete prilikom svake sljedeće kupovine odabrati onu pravu. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!